Okay, kita sambung So ini adalah soalan Disember 2019, question 4. Okay, so dia kata the management think that sales quantity price. Okay, remember kita dalam chapter 7, pemboleh ubah. Okay, the variable yang akan berubah adalah price, quantity, variable cost and fixed cost. 4 benda tu. But it depend on the question. Okay, so dalam ni dia kata variable yang berubah adalah sales. Sales ni refer kepada quantity. Okay, so quantity, price, variable cost are quite uncertain. Okay, dia akan berubah plus or minus 10% from its base level subject to changes in the market condition. So, yang berubah adalah quantity, price, variable cost. Fixed cost dekat sini dia akan constant, tidak berubah. Kalau dalam nota yang saya bagi, empat benda ni dia akan berubah kan untuk you cari upper bound dan juga lower bound. Tapi dalam soalan ni, dia fixed cost tak berubah, whereas the remaining 3 variables it will change, reflect to 10% plus minus. Okay, so the first question dia minta you cari, determine the upper and lower bound for each of the variable involved. So upper bound, lower bound. Upper maknanya apa? Maknanya price tu akan naik. Ataupun semua value dia akan naik lah. Dia akan naik lebih daripada base value. So the base value adalah soalan bagi. 250,000, RM2, RM1. This is the base value. Dia akan berubah. All of these value will fluctuate plus minus 10%. So kalau naik 10%, itu yang kita panggil sebagai upper bound. Kalau dia turun, sebab ni dia kata plus or minus, maksudnya naik atau turun 10%. So kalau turun itu adalah lower bound. So don't be confused between upper and lower bound with base, best and worst case. Okay, again, jangan tertukar, jangan confuse antara upper bound, lower bound dengan best case dan juga worst case. Okay, so soalan 1 dia minta you cari upper bound, lower bound, 3 markah. So nak cari upper bound, lower bound, so these are the information. So benda ini RM250,000, RM2, RM1. Ini semua adalah base value. Okay, ini base value. So upper bound, I kata apa? Dia adalah naik lebih daripada more 10% compare with the base value. Naik berapa? 10%. Mana you dapat 10%? Dalam soalan ada cakap. So the base is base RM250,000. Naik 10% kali dengan 1.1. How you get 1.1? 100% tambah 10%. Okay, 100 tambah 10 bahagi dengan 100. You dapat 1.1. So the upper bound for quantity RM275,000. Price punya upper bound adalah 2.2. Variable cost punya upper bound 1.1. Lower bound maknanya apa? Dia adalah rendah compare with the base value. So how much that they will lower than base? 10%. So 10%, 100%, less 10%, so you dapat 90%. 90% bahagi dengan 100, kita dapat 0.9. Okay, so tu yang dekat sini I buat 0.9. So quantity 250,000 adalah base. 250,000 kali 0.9, you dapat 225,500. Okay. Then RM2 kali 0.9, lower bound RM80. Variable cost punya lower bound adalah 0.9. Dalam cerita ni, contoh ni, fixed cost dia tidak berubah. Okay. Selalunya dalam soalan final, okay, fixed cost akan berubah juga Okay, fixed cost dalam ni dia tak berubah
Sebab dalam soalan dia tak mention pun pasal perubahan dalam fixed cost. So kalau dalam soalan dia kata all the variable will change plus minus 10%. So all the variable will change maknanya fixed cost pun akan berubah lah. Okay, so ini adalah upper bound and lower bound. You dapat 3 markah. Okay, untuk upper bound, lower bound, clear ke tak clear? Faham ke tak faham? Clear. Boleh ya? Okay. So sekarang kita nak cari, okay, nombor 1 saya kata dalam chapter 7 dengan 8, dia selalunya minta 4 benda. Satu, dia minta you cari NPV. Nak dapatkan NPV untuk base case dan juga untuk base worst. Okay, you kena dapatkan upper bound, lower bound dulu. So dalam soalan ni dia minta you cari NPV for the base case and best case. So nak dapatkan net present value, you kena cari apa? OCF dulu. Ini reflect dengan chapter 5 dan chapter 6. Okay. So dipendekkan cerita, net present value base dan juga net present value best case. Formula net present value kita dapat daripada total PV of cash flow tolak dengan cost. So first step, nak dapatkan net present value, you kena cari OCF, operating cash flow, by using tax shield approach. Tax shield approach ni yang kita belajar dalam chapter 5 dan 6 hari tu. Okay, so OCF you dapat price tolak variable cost. Sekejap So price tolak variable cost kali dengan kuantiti tolak fixed cost. Satu tolak tax tambah depreciation kali tax. Okay, you tengok betul-betul. Soalan minta you cari base dan juga best. Kalau base case, maknanya semua nilai you kena ambil base ke, apa ke ataupun lower bound. Nak dapatkan OCF. Lower. Base. Okay. Kalau net present value untuk base, you kena ambil semua nilai dalam base. So dalam base RM250 satu, fixed cost adalah RM80,000. Okay. So dekat sini, semua nilai dekat sini kita ambil adalah nilai base. 4 benda kan, price, variable cost, quantity, fixed cost. Okay. So price base RM2, variable cost RM1, quantity RM250,000, fixed cost RM80,000, satu tolak tax. Ini formula ni adalah tax shield approach dalam chapter 5. Okay, satu tolak tax tambah depreciation kali dengan tax. So you dapat OCF 139. OCF 139, pakai calculator untuk cari net present value. So sekarang ni cuba ambil calculator you. Kita try tekan calculator. Okay, so mula nak pakai calculator kita kena reset kan? Okay, you dah reset dah? Dah. Okay, kita nak cari apa ni? Kita nak cari apa? Soalan minta you cari apa sebenarnya? NPV. Okay, soalan minta kita cari net present value untuk base dan juga untuk best. So untuk dapatkan net present value, you kena cari OCF dulu. Okay, dapatkan OCF dulu. Sebab itulah OCF kita kena cari OCF guna base tu yang you dapat 139,000. Okay, so OCF 139,000. Okay, kita nak cari NPV pakai calculator. Dia kalau OCF ni, N kita sekarang ni berapa tahun? N 5 tahun. Kalau dalam capital budgeting, you ingat you belajar semester lepas 420. Okay, capital budgeting dia adalah 5 tahun. Dia akan jadi, okay, dia akan jadi macam ni. N, okay, projek 5 tahun, kosong,
1, 2, 3, 4, 1, okey, 5. This is cash flow. Okay. Kosong, kos kita projek kos ni adalah 300,000. Projek kos dia adalah 300,000. Okay. Cash flow, this is cash flow RM. Okay. Year 1 punya cash flow yang ni yang you cari tadi. 139. Ini adalah year 1 139, year 2 139, year 3 139, year 4 139, year 5 pun 139. Interest rate, nak cari IPV kena ada interest rate. Interest dalam soalan dia bagi interest 8%. Dia kata cost of capital 8%. So cari NPV. Yang ni sama macam yang you buat capital budgeting last semester. Okay. So sekarang ni kita nak cari NPV pakai calculator with this cash flow. Sebab tadi kata nak dapatkan NPV you kena cari OCF dulu. Sebab apa you dapatkan OCF? Sebab OCF will be your cash flow. Akan jadi macam ni lah. Okay. So pakai calculator, mula-mula reset dulu calculator. Lepas you reset, nak cari NPV, you akan tekan apa dulu? Kita tekan apa dulu? Second. Itu you nak reset. Reset you tekan second plus minus enter. CF, yes. Dia tekan CF. CF, dia keluar CFO kan. So CFO dalam ni berapa? 300,000. Yes, CFO adalah 300. Ni, kita punya cost ni kan. So 300,000. 300,000 ni, lepas tu you kena tekan apa? Enter. You kena ingat 300 Plus minus. Yes. Plus minus. Kalau you tak tekan plus minus kan, you akan dapat jawapan salah lah. So plus minus, enter. Lepas tu you buat zero down. Dia keluar CO1. Okay. So kita berapa kat sini? 5. 139,200. So you masukkan 139,200. Lepas tu you buat apa? Enter. Lepas tu enter. Lepas kita enter, kita tekan Bawah. Bawah. arrow down. Dia keluar FO1. FO1 ni jadi berapa kali? 5. 2. 5. So, 4. ni lah. 5. 139 ni adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. So 139, it happened for 5 times. Okay. So FO1 adalah 5, then you tekan enter, arrow down, dia keluar CO2. Kita ada lagi tak cash flow selain daripada 139,200? Ada. Tak ada. So kita tak ada. Lepas tu you pun buatlah arrow down, dia keluar CO2 tak ada, you nak cari apa? NPV kan? So tekan NPV, dia akan keluar I 8%, masukkan 8. Lepas tu enter, arrow down, tekan compute. So you dapatlah NPV 255.24. Okey. Yang awak buat ni semua ni, nak tahu berapa markah? Baru 2 markah. Baru ada sikit. Yang ni baru 2 markah. Okay. Then dia minta lagi you NPV best case. NPV best case, you kena cari OCF best. Kenapa you kena cari OCF? Sebab kita nak masukkan dalam table ni. Okay. So OCF best. Kalau best, okay, you kena ingat kita ada base, best dan juga worst. Kalau untuk best case benda apa yang akan tinggi? Kuantiti dia akan tinggi, price dia akan tinggi, variable cost kita, all the cost akan ambil yang rendah.
So quantity and price you akan ambil upper bound punya. Okay, ambil dekat upper. Cost kita ambil dekat lower. Dia kena mix and match between upper bound and lower bound. Okay. Itu adalah untuk best case. Kalau untuk worst case, price dengan quantity you akan ambil untuk worst Worst case, price quantity you akan ambil upper bound ke lower bound? Okay. Worst case, Oh, lower lower bound. bound. So untuk worst case, kita assume price dengan quantity kita ni adalah sama. Okay, sebab apa? Worst case refer to the worst scenario yang you predict business kita tak boleh nak jalan tu. So bila ni lagi worst kan, worst case. So bila you predict business you tak bagus, you tak boleh jual barang mahal. Sebab tu price you kena ambil yang lower bound. You minta you jawab you punya telefon Kita pun tak boleh nak jual kuantiti kita banyak. Okay, we cannot produce more. Sebab itulah kuantiti you akan ambil yang lower. Based on the rule of thumb, kalau kuantiti rendah, cost akan meningkat. Sebab itulah untuk worst case, variable cost dan juga fixed cost akan ambil upper bound. Okay. Dalam ni dia minta you cari NPV best. Best case punya kita assume apa? Quantity, bila keadaan ekonomi bagus, bisnes bagus, so we able to sell more. Sebab itulah kuantiti kita akan ambil yang upper bound. Price pun kita boleh jual slightly mahal lah, macam tu. So, kita boleh letak, kita ambil dekat upper bound. Based on the economic or the quantity punya, apa orang kata, teori, dia kata, kalau quantity you banyak, you punya cost akan rendah. Sebab itulah under best case scenario, variable cost dan fixed cost, kita akan ambil yang lower bound. Okay. Dalam ni, dia minta you cari net present value best case. So, mula sekali cari OCF base. OCF base price quantity adalah yang tinggi. Variable cost and fixed cost ambil yang rendah sepatutnya kan. Tapi sekarang ni fixed cost kita, you tak boleh ambil fixed cost yang lower bound. Sebab apa? Sebab soalan dia kata tak kira lah macam mana pun 3 benda je yang berubah. Price, quantity, variable cost. Fixed cost ni ekonomi bagus ke, ekonomi tak bagus ke, ataupun ada worst case ataupun best case, fixed cost akan remain 80,000. Sebab itulah dekat sini fixed cost kita 80,000. Okay. Under best case price ni nak dapatkan OCF price tolak dengan variable cost kali dengan quantity tolak dengan fixed cost. Formula dia, okay. So price kita ambil yang high. Okay. Tapi tak ada price memang you ambil upper bound lah 2.2 yang tinggi. Tolak dengan variable cost. Variable cost ambil yang rendah 0.9. So tengok dekat sini variable cost 0.9. Quantity ambil yang tinggi. Yang tinggi maknanya upper bound 275. Okay, tengok upper bound 275 kita ambil. But then fixed cost kalau ikut sebenarnya under best case kita akan ambil fixed cost yang rendah. Tapi fixed cost dekat sini kita ambil 80,000. Ambil nilai asal. Okay, so you dapatlah OCF 216,600. Lepas tu cari pakai kalkulator. Okay, pakai kalkulator. Okay. So, yang ini kata lagi dah dapat. Okay. You dapat 216,600
600. Okay, untuk first year 216 cash flow, second year 216, third year, year dan juga untuk year 5. Interest rate I equal to 8%. Pakai kalkulator untuk cari NPV. So nak cari NPV again, pakai kalkulator. You mula-mula sekali kita kena reset lah. Reset second plus minus enter. So kita tekan CF. Jangan lupa tekan CF. So mula-mula dia keluar CFO 300,000. Masukkan nilai CFO 300,000. Jangan lupa untuk tekan plus minus. It's a symbol of negative. Then tekan enter. Buat arrow down dia keluar CO1. CO1 you berapa? Dalam ni CO1 you berapa? 216600. 216600. You tekan enter, arrow down FO1. So FO1 jadi berapa? 5. 5. Sebab apa 216 ini adalah 5 kali. So tekan 5. Okay, katalah kalau you tak nak tekan 5. Okay, you tak nak tekan 5, you boleh buat CO1 216, FO1 1. You pun buat arrow down. CO2 216 lagi. Tekanlah 216 600. Enter, arrow down. FO2 adalah 1. CO3 masukkan lagi 216 600. Enter, arrow down. FO3 adalah 1. CO4 216 600. Enter, arrow down. FO4 adalah 1. Then CO5 216 600. Enter, arrow down. FO5 adalah 1. So maknanya kalau you rajin, you buat satu-satu lah. Okay. Tapi kita nak cepat kan. Better you buat annuity punya 216. You masukkan CO1. So FO1 you letak 5 terus. Okay. So kita nak cari NPV. Tekan NPV, dia akan keluar I 8%. Letak saja 8. Jangan lupa untuk press enter, arrow down. Then you pun tekan compute. Kita dapatlah 564820.99. Okay, boleh? Boleh. Okay. Okay, soalan dalam chapter 7 dan 8 selalunya dia akan minta you cari NPV. Okay, lepas tu dia akan minta you cari DOL. Lepas tu dia akan minta you cari price sensitivity. Okay, yang keempat dia akan minta you cari break even lah. Break even for quantity. Tu kejap lagi kita akan tengok. So, soalan seterusnya dia minta you cari DOL and price sensitivity. So, kita tengok DOL dulu. DOL adalah degree operating leverage. Kita nak tahu berapa banyak company ni pakai dia pakai apa tu? Pakai hutang dia. Okay. So, okay. So DOL, kita tengok DOL dulu Ini tak tengok lagi, kejap lagi. Okay. Okay, DOL, formula DOL adalah 1 tambah fixed cost bahagi dengan OCF. Okay, soalan chapter 7 compare dengan chapter 5 dan 6. Chapter 7 dengan 8 ni senang tau. Tapi dia agak tricky. You kena tengok betul-betul soalan ni. Okay, dalam sini dia bagi you direct. Cari DOL and price sensitivity. Dia cakap DOL saja. So, bila dia minta you DOL, ini refer kepada DOL untuk base case. Okay. Kadang-kadang dia minta you cari DOL for best case. Kadang-kadang soalan minta you cari DOL untuk worst case. Okay, I tulis kat sini takut you tak nampak kan. The question might ask you to find DOL for best case, DOL for worst case. Okay. So, kalau dia tak mention pun suruh cari DOL untuk best ataupun worst case, okay, you akan pakai DOL untuk base je lah. Okay.
So DOL, formula kita DOL macam mana? 1 tambah fixed cost bagi dengan OCF. Untuk base, so fixed cost kita adalah base lah. OCF pun adalah base. Faham Kalau dalam soalan minta you cari DOL untuk best case. DOL untuk best case, so formula 1 tambah fixed cost bahagi dengan OCF. Fixed cost under best case, fixed cost akan ambil upper bound ke ataupun lower bound untuk best case. Kita ambil fixed cost yang tinggi ke yang rendah? Kalau ikut normal situation. Tinggi. Fixed cost, fixed rendah. cost rendah. Cost kita akan ambil yang rendah. Okay. So fixed cost kita ambil rendah. Under best case, OCF, you kena ambil OCF yang best lah. Okay. So, tu I kata soalan dekat untuk chapter 7 dengan 8, so, dia senang je sebenarnya. Tapi dia tricky sebab DOL dia akan minta you cari best, worst. Kalau dia tak cakap apa-apa, you ambil saja DOL untuk base. Okay. So, katalah soalan minta you cari DOL untuk worst case. DOL untuk worst case by using this formula 1 plus fixed cost bagi dengan OCF. Fixed cost you akan ambil yang tinggi, upper bound ke lower bound? Under worst case. Upper bound. Okay, OCF pula kita akan ambil OCF worst lah. Cari OCF worst. Okay, clear pasal DOL? Okay, DOL, tengok betul-betul soalan, dia minta you cari DOL untuk worst case, best case. Kalau dia tak mention apa-apa, so DOL adalah yang base punya lah, yang biasa punya, ambil nilai asal. So fixed cost 80,000, OCF, ambil OCF adalah OCF base yang tadi you kira. OCF base ni yang kita cari tadi kan, 139,200. Okay, so masukkan dalam equation 1 tambah fixed cost bahagi dengan OCF, you dapat 1.57 nilai dia, 1.57. Okey, itu adalah untuk DOL. Okey, untuk DOL clear ke tak clear? Clear. Clear boleh Okey, sekarang kita nak tengok untuk price sensitivity. Okey, dalam soalan akhir ni, soalan ketiga dia ada minta you dua benda. Satu, soalan minta you cari DOL. Satu lagi, price sensitivity. Price sensitivity, this is under sensitivity analysis. Sensitivity analysis, kalau you nampak je ayat sensitivity, maknanya cuma satu sahaja variable berubah. Variable apa yang berubah? Dalam chapter 7 dan 8, kita akan, because this is all about project evaluation kan, project analysis and evaluation is all about your prediction. You predict business you bagus, so price kita akan tinggi, quantity kita akan tinggi, semua cost, variable cost, fixed cost kita akan rendah. Kalau kita predict business kita tak bagus, price kita akan rendah, quantity kita akan rendah, variable cost, fixed cost kita akan tinggi. So kalau you perasan, 4 benda tadi, fixed cost, variable cost, price and quantity, that refer to all of the 4 variables. 4 variable akan berubah. Okay, kalau ikut asalnya. Sebab itulah you kena cari upper bound, lower bound. Okay. Tapi yang ni dalam soalan ni dia kata 3 variable je lah yang berubah, fixed cost tak berubah. Okay, sebab saya kata chapter 7 dan 8 senang tapi dia tricky. Okay. Then, selalunya 4 variable will change accordingly with your prediction. So again, what are the variable? Price, variable cost, fixed cost and quantity. 4 benda tu akan berubah. Tapi under price sensitivity ni dia satu benda je yang akan berubah, satu variable saja yang berubah. Variable tersebut dia boleh jadi price,
quantity ataupun variable cost ataupun fixed cost. Yang lain tak berubah. Okay. So dalam soalan dia kata price sensitivity. Price sensitivity maknanya kita predict harga sahaja yang akan berubah. Kalau soalan kadang-kadang dia akan minta you cari. Dia akan minta you, dia kata calculate the variable cost sensitivity. Variable cost sensitivity maknanya variable cost sahaja yang akan berubah. Okay, berubah apa ni? Berubah bila kita nak cari OCF. Bila nak cari OCF, variable cost berubah, yang lain-lain akan ikut nilai base. Okay. Kalau dia minta you cari variable cost sensitivity, quantity. Okay, calculate the quantity sensitivity. Quantity sensitivity maknanya price berubah ke tak? Berubah. Tak. Kalau quantity sensitivity maknanya yang akan sensitifnya adalah quantity saja. Price tak berubah. Variable cost tak berubah. Fixed cost tak berubah. Semuanya you ambil dekat nilai base. Okay, boleh clear tak benda tu? Clear. Okay, cuba you tengok. Sekejap I nak ambil. Cuba you tengok-tengok balik. Okay, madam. Okay. Lepas tu, itu adalah price sensitivity. Okay. Sini adalah price sensitivity, change in net present value bahagi dengan change in price. So, I tulis dekat situ, dekat sini ada note. In sensitivity, only one variable will change. Since the question didn't mention on which variable, thus we consider price will change to 10%. Sorry, bukan dia kata not mention about which variable, tapi dia kata change on how much yang dia akan berubah. Okay, kadang-kadang dalam soalan memang dia akan cakap dekat you, calculate the contoh tulis contoh. Okay, calculate the calculate determine the tak kena yet. Construct the sensitivity analysis. The sensitivity analysis. Allah, saya baru tukar laptop ni. Laptop kecil ni tak biasa lagi. Construct the sensitivity analysis. If the quantity increase by 5%. Okay. Ni contoh soalan contoh. Okay. Kalau contoh soalan, dia bagi you macam ni. Dia kata, construct ataupun okay, and do the sensitivity analysis, okay, if the quantity increase by 5%. So nak buat sensitivity analysis, formula dia adalah change in net present. Atas ni memang kena net present value. Okay, you kena buat untuk sensitivity, formula kita adalah change in net present value bahagi dengan change in net
present value bahagi dengan change in apa-apa benda lah. Kalau dalam soalan ni quantity kan. So change in change in NPV bahagi dengan change in quantity. Okay. Kalau dia tulis dekat sini pula, construct the sensitivity analysis if the, bukan quantity, tapi kalau kata if the variable cost increase. So, sensitivity you nak cari sini, change in net present value, sini akan jadi apa? Change in apa? Change. Change in apa? Formula sensitivity analysis memang atas ni kena net present value. Bahagi apa ni? Sebab quantity. In quantity. Cost. Kan? Yes, bahagi dengan variable cost lah. Sebab apa variable cost? Sebab soalan tanya construct the sensitivity analysis if the variable cost naik. So, net present value kena bahagi dengan variable cost. Faham? Okay. Kalau soalan minta macam ni, construct the sensitivity analysis if the fixed cost increase by 5%. So, formula kita adalah change in net present value bahagi dengan change in apa? Tengok soalan. Soalan sensitivity. Yes, Fixed cost. fixed cost. Okay, again. Kalau dalam soalan dia cakap construct the sensitivity analysis if the price increase 5%. Jadi kita punya P adalah price P adalah price. So sini formula kita dia akan jadi change in a net present value bahagi dengan perubahan dalam apa? Price. Yes, price. Okay, boleh nampak tak? Faham tak? Faham. Okay, last one. Kalau again kalau dia kata construct the sensitivity analysis if the quantity, ulang balik soalan. Kalau quantity berubah jadi formula, ini formula. Nak cari sensitivity, change in net present value bahagi dengan change in apa? Quantity. Yes, quantity. Okay, correct. So, yang ni adalah formula. Change, kalau nak cari perubahan macam mana? Yang baru kena tolak dengan yang lama. Okay, so dalam soalan, dia minta you cari apa? Price sensitivity. Dia ada mention price. Okay, dia ada cakap tak naik berapa persen? Dia tak ada mention pun kan? Naik berapa persen dekat sini? Okay, dekat sini dia tak ada kata price sensitivity of the proposed project. Dia tak cakap pun naik 10% ke 20% ke, dia tak mention. Jadi it's up to you nak letak naik berapa persen. Naik 5% ke, naik 10% ke, naik banyak mana. Naik compare dengan dia punya nilai asal ataupun base. Base adalah original value, nilai asal. Okay, boleh? Boleh. Dah pening dah kan? Okay. So, price sensitivity. Okay. Price sensitivity, dia tengok nilai asal. Sebab kita nak cari change in net present value bahagi dengan perubahan dalam price. So, perubahan dalam price, nak dapatkan perubahan, you dapat daripada mana? Daripada yang baru tolak yang lama. Sama. So, yang baru kita assume naik 10%. Mana you dapat 10% ni? Ini assumption kita sendiri. Sebab soalan dia tak mention pun naik berapa persen. Ataupun berubah banyak mana. So yang baru adalah RM2.20. Okay, so price pula. Price dia akan naik yang mana? Price yang lama adalah base RM2. Okay, so net present value kena cari net present value yang baru tolak dengan net present value yang lama. Net present value yang lama itu adalah base. Okay, net present value yang lama adalah base. Kenapa kita kata net present value yang lama adalah base Sebab base case dia akan ambil nilai asal.
Okay, faham? Base case dia akan ambil nilai asal. So net present value untuk base tadi you dah cari dah net present value untuk base. Okay, net present value untuk base adalah 255,785.24. So you pun letaklah dekat sini 255,785.24. Ini adalah base case. Okay, lepas tu pula kita nak tengok 17, lepas tu kita kata price naik RM2.20. So price naik RM2.20. Okay, yang naiknya adalah price sahaja. Oleh sebab itu, nak dapatkan net present value, you kena cari OCF dulu. OCF, kita pakai formula apa? OCF, kita akan pakai formula yang you pakai formula P tolak dengan, you akan kali dengan 1 tolak dengan tax tambah dengan depreciation kali dengan tax. Okay. Ini adalah formula untuk dapatkan OCF by using tax shield approach. Okay. So, dalam ni, okay, price, dia kata price akan berubah kan? So, price you ambil yang baru, RM2.20. Variable cost berubah ke tak berubah? Variable cost untuk sensitivity. Tidak. Tidak berubah. Jadi bila variable cost tak berubah, you akan ambil yang nilai base. Ni, dekat sini kita ambil nilai base. Nilai base ni kita ambil. Okay. So kita ambil nilai base. Okay. So quantity pun nilai base, quantity nilai base, fixed cost 80,000 nilai base. So you dapat OCF 175. Bila dapat OCF 175, cari net present value pakai kalkulator. Kita pun, I pun dah dapat 398,724.26. Lepas tu cari price sensitivity, net present value yang baru tolak dengan net present value yang lama bahagi dengan price yang baru tolak price base. So you dapat nilai 714,695.10. Madam, sorry Ya. tapi kan saya kira MPV saya dapat lain daripada madam walaupun saya punya OCF sama dengan madam. Okey, ni kita kira sama-sama ya, takut saya salah. Okey. Okey, pakai dulu you punya calculator. Tekan dulu calculator. Dah tekan dah? Dah madam. Okey, kita tekan. You tekan CF dulu. CF kita berapa? CF kita 300,000 plus minus. 300,000. Negatif. Enter arrow down. CO1 kita adalah 175. You dapat OCF 175 macam saya ke? Sama. Cuma MPV je lain. Okey, 175. Enter. Lepas tu FO1 kita 5 kali. Enter. Lepas tu kita nak cari NPV, tekan NPV dapat I 8%, enter arrow down, NPV compute 399. Kita dapat 399,522 kan? 399,522.80. Ini salah ni dibetulkan 399,522.80. Okay. So price sensitivity tu lepas tolak you dapat berapa? Saya dapat 718,687.80. Okay, 718 687.80 687.80. So itu adalah kita punya price sensitivity.
Okay, so kita save. Okay, so far ada apa-apa soalan? Tiada. Tak ada aja korang kan. Okay, so tak ada soalan. Minta you buat balik sekejap. I bagi you break. Okay,